Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon, dear Mr. Ahmad Mutadin, SPD MPD, as a lecturer in English courses and happy parents. First of all, let us give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving the grace of health and safety to that we can gather in the discussion today. We from the group of 7 will discuss algebra. Before entering the material, my name is Anik Cahyanti, who will be the moderator for today's discussion. The member of my group are Nurul Afifah and Huriyatul Alifah. Baiklah, langsung masuk ke materi yang pertama. Algebra is branch of mathematics dealing with symbol and the rules for manipulating two symbol. In elementary algebra, these two symbols, today written as Latin and Greek letter, represent quantities without fixed values, known as variable, just a sentence description relationship between specific words. In algebra, equation describe relationship between variable. Jadi, dalam bentuk umum, aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol ini. Next. Algebra begin with computation similar to those of arithmetic with letters standing for number. This allows form of properties that are true no matter which number of involved. For example, in the quadratic equation, a times x squared plus b times x plus c equals 0. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nurul Afifah. Pada Nurul Afifah, saya persilahkan. Nurul, kepada Nurul Afifah, saya persilahkan. Next, ayo, kelompok 7. Baik, sepertinya saudari Nurul belum ada di room Zoom. Akan saya lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu types in algebra. Yang pertama, single variable linear equation. Yang A, elementary rules. The objective of solving a single variable equation is to get into a form where the expression of the left-hand side of the equality symbol is exactly equal to the variable being shown, for example x, and the definite expression not containing that variable is on the right. Next. For example, basic equation in one variable, a times x plus b equal c times x plus d, where a, b, c, and d are real number and a tidak sama dengan. This equation is short as follows. A times x plus b equals c times x plus d. A times x equals c times x plus d means b. A times x means c times x
equals D min B, A min C, X equals D min B, X equals D min B dibagi A min C. Baiklah, selanjutnya saya lanjutkan kepada Saudari Huriyatul Alifah. Baik, selanjutnya illustration the solution. Suppose we substitute y for 0 in the standard form of a linear equation. This produces a relation where y is the dependent variable and x is the independent variable. Ax plus b equal y. Next. Second, 2 by 2 linear equation. A pair of linear equation into variable called a 2 by 2 set of linear equation. Take the following general form: a1x plus b1y plus c equals 0. a2x plus b2y plus c equals 0, where x and y represent the variable and the a, b, and c represents constant. Next. Jadi ada 3 macam. Yang pertama 2 kali 2 substitute method. Yang kedua 2 kali 2 addition method. Yang ketiga two line cross. Next. Third, quadratic equation. The standard form is ax quadrat plus bx plus c equals 0, where a, b, and c are constants. A is not equal to 0 and x is the variable. The constants A, B, and C are also known as coefficients. Yang pertama form, yang kedua di quadratic formula, yang ketiga parabola. Next. Yang keempat beyond reality, A imaginary number. The set of imaginary numbers can be depicted along a number line, just as can the real numbers. The so-called imaginary number line is usually shown standing on n, that is vertically. In a sense, the real number line and the imaginary number line are fraternal twins. As the case with human twins, these two number lines, although they share similarity, are independent. Next. B, complex number. A complex number consists of the sum of some real numbers and some imaginary number. The general form for a complex number K is K equal P plus imaginary K, where P and K are real numbers. Jadi complex numbers ini hasil penjumlahan dari beberapa bilangan real dan beberapa bilangan imajiner. Bentuk umumnya seperti ini. K sama dengan P ditambah imaginary K. Next. Okay. One variable higher order equation. A, the cubic. A cubic equation, also called a one variable third order equation or a third order equation in one variable, can be written in the following standard form: ax cubic plus bx quadrat plus cx plus d equals 0, where a, b, c, and d are constants, x is the variable, and a not equal 0.
Jadi persamaan kubik ini bentuk standarnya seperti ini. AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Yang dimana A, B, C, dan D adalah konstanta, X variabel, dan A tidak sama dengan 0. Persamaan kubik ini jika difaktorkan akan menjadi, bentuk umumnya akan menjadi X ditambah R dikali X tambah X S dikali X tambah T sama dengan 0. Bentuk umumnya, bentuk yang paling sederhana seperti ini. X pangkat 3 sama dengan Y. Selanjutnya. Di kuartik. A quartic equation, also called a one variable fourth order equation or a fourth order equation in one variable, can be written in the following standard form: AX quartic plus BX cubic plus CX quadrat plus DX plus E equals 0, where A, B, C, D, and E are constants, X is the variable, and A not equal 0. Jadi bentuk umumnya seperti ini, sama seperti sebelumnya, A, B, C, D, dan E adalah konstanta, X variabel, dan A-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya. Once in a while, you will be able to reduce a quartic equation to factor form to find real number solution. Negatif R, negatif S, negatif T, dan negatif U. Dan jika difaktorkan akan menjadi X tambah R dikali X tambah S dikali X tambah T dikali X tambah U sama dengan 0. Simple possible quartic equation is X quartic equal Y and 2 exponent 4 equal Y. Jadi ini bentuk sederhananya. Next. Quintic. A quintic equation, also called a one variable fifth order equation or a fifth order equation in one variable, can be written in the following standard form: AX quintic plus BX quartic plus CX cubic plus DX quadrat plus EX plus F equal 0, where A, B, C, D, and E, and F are constants, X is the variable, and A not equal 0. Jadi bentuk umumnya seperti ini dan sama juga seperti sebelumnya. Konstantanya A, B, C, D, E, dan F, X-nya variabel, dan A-nya tidak sama dengan 0. Next. There is a remote possibility that if you come across a quintic, you'll be able to reduce it to factor form to find real number solution. Minus R, minus S, minus T, minus U, and minus V. Jadi bentuk umum faktornya itu X tambah R dikali X tambah S dikali X tambah T dikali X tambah U dikali X tambah V sama dengan 0. Dan bentuk persamaan kuartik yang paling sederhana itu seperti ini. X pangkat 5 sama dengan Y. Selanjutnya. The nth order equation. A one variable and order equation can be written in the following standard form. Jadi ini seperti digunakan saat n-nya itu lebih dari 5. Jadi dimasukkan A1 X pangkat n ditambah A2 X pangkat n kurang 1 dan selanjutnya. Next. Where A1, A2, and are constant, X is the variable, and
A1 not equal 0. This question can use to solving an order equation where n greater than 5. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sudah ya, kelompok 7. Baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan bila kelompok lain ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu ya ke kelompok 8 ya, pertanyaan disimpan dulu. Kelompok 7 disimpan dulu pertanyaannya, nanti lanjut setelah kelompok 8 presentasi. Silakan kelompok 8 mempersiapkan bahan materinya dan masuk ke presentasi kelompok 8. Saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan di anggota kami terlebih dahulu. Oke. My name I'm Saibatun Nadia with name 20050460073. Terus ada Ami Wijayanti dengan name 20050460050. Rahmat Hidayat 20050460063. Presentasi kami akan menjelaskan tentang garis dan sudut, line and angle. Baik, lanjut. Okay. Definition of line. A line is a one-dimensional figure which has length but no width. A line is made of a set of points which is extended in opposite direction infinitely. Jadi, garis adalah gambar satu dimensi yang memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar. Bisa dilihat, itu ada gambar garis berwarna kuning. Dan juga garis, sebenarnya banyak pengertian garis. Tapi di sini kita memberikan kesimpulan bahwa garis adalah sekumpulan titik yang ditarik panjang berlawanan dengan arah sehingga membentuk sebuah garis. Selanjutnya, definition of angle. An angle is a shape made by two lines meeting at one point. Jadi sudut adalah dua garis yang bertemu pada satu poin, pada satu titik. Represented by symbol. Jadi untuk menuliskan sudut seperti sudut ABC biasanya kita menggunakan simbol ini yang ada di gambar, bisa dilihat. Ya, itu bentuk sudutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Hidayat.
Baik, part of angle. Arms. The two rays joining to form an angle are called arms of an angle, AO and BO. Vertex. The common endpoint at which the two rays meet to form an angle is called the vertex. Jadi bagian-bagian lengan, bagian-bagian sudut ada lengan, yaitu kedua sinar yang bergabung membentuk sudut, disebut dengan lengan. Dan titik sudut, di mana kedua lengan tersebut bertemu di satu titik yang disebut titik sudut. Next, types of lines. 1. Horizontal lines. Horizontal line is a line that has a straight horizontal direction. Garis horizontal merupakan garis yang memiliki arah lurus mendatar. 2. Vertical lines. The vertical lines is a line that has an upright direction. Jadi garis vertikal adalah garis yang arahnya tegak. Next. Parallel lines are two lines on a plane that do not have an intersection even though the two lines are extended. Garis sejajar adalah dua garis pada bidang yang tidak berpotongan meskipun kedua garis tersebut diperpanjang. For perpendicular line. Perpendicular lines are lines that intersect and at the point of intersection right angles are formed. Garis tegak lurus adalah garis yang berpotongan dan pada titik perpotongan terbentuklah siku-siku. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ami Wijayanti. Baik, selanjutnya some other types of line. Tangent line. The tangent is a straight line which just touch the curve at a given point. To calculate the equation of this line, we shall make use of the fact that the equation of a straight line passing through the point with coordinates x1, y1, and having gradient m is given by y1, y2 equals m x1, x2. Jadi tangen adalah garis lurus yang hanya menyentuh kurva pada titik tertentu. Untuk menghitung persamaan garis-garis, kita bisa menggunakan fakta bahwa persamaan garis lurus yang melewati titik-titik dengan koordinat x1, y1, dan memiliki gradien m, yaitu y1, y2 sama dengan m, x1, x2. Next. Second line. An intersecting line is the position of two lines that have an intersection because the two lines meet each other in geometric terms. The intersecting line occur because they have different slopes. Jadi garis berpotongan adalah posisi dua garis yang berpotongan karena kedua garis tersebut saling bertemu. Secara geometris, garis berpotongan terjadi karena memiliki kemiringan yang berbeda. Next. Types of angle. The first, acute angle. Angle greater than 0 degree less than 90 degree. Jadi sudut lancip itu sudutnya lebih dari 0 derajat. Lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Next, right angle. Right angle
angle equals 90 degree. Jadi sudut siku-siku itu sudutnya sama dengan 90 derajat. Obtuse angles. Strike angles. 100 angle equals 180 degree. Jadi sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Reflex angles. Angles greater than 180 degree and less than 360 degree. Jadi sudut refleks itu sudutnya lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. The last complete angles. Angle equals the 360 degree. Jadi sudut lengkap itu sudutnya sama dengan 360 derajat. Sekian dan terima kasih. Oke, sudah selesai ya kelompok 8? Iya Pak, sudah Pak. Nah, silakan.